Vice Presidente Sara Duterte mo'y pinasidunggang mamumulong mga katropa sa graduation ceremonies sa Sitio Dan Bantayan Campus. May istorya niya dito, katropang Almi. Detalye sa report sa Aeronato kini pinagi sa pagpamati ni katropang Almi Mata. Live report. Yes, nitambong si Vice President Sara Duterte sa duha ka sunod-sunod nga graduation ceremony sa amihanang bayan sa Subo nitong Hunyo 24 kagahapon 25. Si Duterte mo'y gimbitar isip ba commencement speaker sa Cebu Technological University Sitio Dan Bantayan Campus alang sa mga extension campuses niini sa Tabugon o San Remigio. Niadtong Hunyo 24, mitambong si VP Duterte sa ikawalong commencement exercises sa Sitio Tabugon Extension nga gihimo sa Tabugon Municipal Sports Complex. Pagkasunod adlaw Hunyo 25, mitambong usab ang Vice Presidente sa ikanapulong nga commencement exercises sa Sitio San Remigio Extension nga gihimo sa San Remigio Sports Complex. Sa mga video nga mikailap sa social media, nakita si Duterte nga kung nagbaybalo nga mata-graduate makadawat og tag 2,000 pesos nga graduation gift. Sa iyang mensahe ngadto sa mga graduates, gipahinomdom niya nga mapabiling mapasalamaton sa mga tawo nga mitabang kanila aron mahuman ang ilang pagtuon. Si Duterte mo'y kaduhang taas nga opisyal sa nasod nga mitambong isip commencement speaker sa mga graduation rites sa Subo karong buwan. Una na mitambong si Senador Risa Ontiveros, isip commencement speaker sa graduation ceremony sa Sitio Tabuela Tuburan Campuses niadtong Hunyo 18. Mga katropa, alang sa mapahimsog sa malawas, inumog sa Thona Plus Gold alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kininyong katropa, Almi Mata, XFM News. XFM report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.